सदा वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतज्जान गुणान् कीर्तनरसा सप्ताहि भक्ता जनाः जय श्रेष्ठा वसति स्थिरैव चैत प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञगानवसुधा निष्यन्त सन्दोहनं तद्रूपं परचित्रसायनमयं चेदोपरं शृण्वतां सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूतदया हि प्रत्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमया पुरुषोत्तमरो योगीश्वरैः गीयते सौन्दर्यैररसात्मके कैवल्यो प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरे च फलं यतोपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमदनं चित्तस्य तस्माद्विभो तत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसि श्रेयसि अत्यायासकराणि कर्मबडलान् आचर्य निर्यन्मलाः भोगे भक्तिपदे दवामिश्रा आयान्ति किं तावता स्वेष्वा दत्तपदे परं तव वपुः ब्रह्मार्यमन्ये पुनः चित्रादत्महृदे विचित्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कदा रसामृतजरी जन्मजनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति प्रबोधपदवी अक्लेशतस्तन्वती सत्यसिद्धिकरी जय जय विभो सैवास्तु मे तत्पदः प्रेम प्रौढिरसाभ्यदामुदरं पादालयाधीश्वर नामानि प्रमदवरसिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरदकथयन्तो गुणगताः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतसर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसपरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति भगवैष्णो कुरुदया भगवत्पादाम्बोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं कायं गोवर्धन विवस्यामि विजने कृपाते जाता चेदे किमलनैरभ्यं तन्वृजा मदीयक्लेशोग प्रशमनदशा नाम कियति रमेके लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता